भारत और अमेरिका का दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इयादा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने तिजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत की उजागर। कसरत में वहदत भारत की ताकत, नौजवान मुल्क की आज की क़ुव्वत और कल के मेमार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। दफ़ा 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल का हुआ अहिया। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ईद से कबल वादी के बाजारों में ज़बरदस्त गहमा गहमी, लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ़। आदाब नाज़रीन, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी तर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया और भारत अमेरिका कलीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। हैदराबाद हाउस में मीटिंग के बाद नामनिगारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मार्को रूबियो के साथ बातचीत में खलीज के खित्ते के मौजूदा हालात वाक़ात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर ख़ारजा ने भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने तवानाई की तिजारत में हालिया तोसी का खैर मकदम करते हुए कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकज़ी हैसियत हासिल है। उन्होंने तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तिजारत की हिमायत करता है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को दहशत गर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रूबियो ने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमेरिका के कलीदी एतबार से यकसा मवाक़िफ़ हैं जिनसे आने वाली सदी की समत तय होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कसरत में वहदत सदियों से भारत की ताकत रही है और हमारे नौजवानों को इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मुल्क को कामयाबियों की नई बुलंदियों की तरफ ले जाना चाहिए। श्रीनगर में आज NCC डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जानिब से मुनक्कदा ख़ुसूसी कौमी यकजहती कैंप से ख़िताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत को नौजवानों से उम्मीदें वाबस्ता है और NCC कैडेट्स को मुल्क की उम्मीदों पर खरा उतर कर मुल्क को तरक्की, खुशहाली और आपसी हम आहंगी की नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि NCC के नौजवान आज मुल्क की ताकत और इसके कल के मेमार हैं। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान न सिर्फ पुरएतमाद हैं बल्कि हुनरमंद भी हैं और वो हर चैलेंज से मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने NCC कैडेट्स पर जोर दिया कि वो मुल्क में यकजहती के लिए काम करने के अलावा समाजी मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करके विकसित भारत की राह हमवार करें। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम। कौमी यकजहती कैंप के एक हिस्से के तौर पर आज निशात बाग से SKICC श्रीनगर तक एक दौड़ का एहतमाम किया गया जिसमें NCC कैडेट्स और एसोसिएट NCC ऑफिसर्स ने शिरकत की। इस दौड़ का मकसद नशा से पाक समाज के बारे में बेदारी पैदा करना और नौजवानों में जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग देना था। मुल्क भर से आए हुए 350 से ज़ायद NCC कैडेट्स ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर NCC डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मैनेजर जनरल अनुपेंद्र बेओली ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि नौजवानों में मुनशियात का बढ़ता हुआ रुझान बाइस तशवीश है और NCC कैडेट्स पर जोर दिया कि वो मुनशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने की मुहिम में सफ़ीरों का रोल अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दफ़ा 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में सोच की तब्दीली के नतीजे में तरक्याती अमल का अहिया हुआ है। वज़ीर मौसूफ आज लखनपुर में पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत एक तरबियती कैंप से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में इनकलाबी तब्दीलियाँ आई है और हालिया बरसों में UT के नौजवानों ने मुल्क की सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में हमगीर और जामे तरक्की हुई है जिसका फ़ायदा समाज के तमाम तबकों को मिला है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मौजूदा हुकूमत की काविशों से जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न होकर मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन जाएगा।
صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ یتو نے آج اننتناگ میں ایک نئے میرج ہال کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ممبر اسمبلی عبدالمجید لارمی بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکینہ یتو نے کہا کہ یہ میرج ہال مقامی لوگوں کے لیے شادی بیاہ کی تقریبات انجام دینے میں اہم رول ادا کرے گا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائیں۔ وزیر موصوفہ نے مزید کہا کہ حکومت چناؤ منشور میں کیے گئے سبھی وعدے وفا کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ بلا تاخیر جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرے، جس کا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کئی بار وعدہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے راجوری ضلع کے ڈوری مال گمبیر مغلان جنگلاتی اراضی میں تلاشی کارروائیوں میں تیزی لائی ہے، جہاں گزشتہ روز ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان فائرنگ کا مختصر تبادلہ ہوا تھا۔ فوجی حکام کے مطابق علاقے میں فورسز کی اضافی کمک بھیجی گئی ہے تاکہ جنگلاتی علاقے میں چھپے بیٹھے ملیٹنٹوں کو تلاش کیا جا سکے۔ حکام کو شبہ ہے کہ علاقے میں 2 سے 3 ملیٹنٹوں کا گروپ موجود ہے، جن کو تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر اور ڈرونز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بارہمولہ ضلع کے نیلسر کنڈی علاقے میں ایک مشترکہ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ایک مخصوص اطلاع ملنے پر نیلسر علاقے میں ایک باغ میں تلاشی کارروائی شروع کی گئی، جس دوران مشتبہ عسکریت پسندوں کا ایک ٹھکانہ تباہ کیا گیا۔ تلاشی کے دوران فورسز نے 14 RPG شیل، 9 بسٹر اور دیگر ساز و سامان برآمد کیا۔ بعد ازاں بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر کے برآمد شدہ سامان کو تحویل میں لیا گیا اور کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی۔ بڑگام ضلع کے گلوان پورہ گاؤں میں آج صبح کم سن لڑکی کی لاش پراسرار حالات میں اس کے گھر کے نزدیک سے برآمد کی گئی، جس کے بعد پولیس نے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے کر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکی کی گمشدگی کے حوالے سے انہیں گزشتہ شب اطلاع ملی تھی، جس کے فوراً بعد قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت کیس درج کر کے لڑکی کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کی نسبت غیر مصدقہ اطلاعات پھیلانے سے گریز کریں۔ اس دوران وزیر صحت سکینہ یتو نے گلوان پورہ جا کر متاثرہ کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملوثین کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ادھر انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن موسوی الصفی نے بھی اس واقعے پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مکمل شفاف اور میعاد بند تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ افہام و تفہیم میں ہی امن و سلامتی کا راز مضمر ہے۔ سری نگر میں آج نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام ہمیشہ بات چیت کو ہی ترجیح دیتی آئی ہے اور ہند و پاک کے درمیان بات چیت سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ اس دوران پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ میاں الطاف احمد چودھری، محمد رمضان، سجاد احمد کچلو اور شمی اوبرائے نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر انگشت نمائی کرنے پر BJP کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ عوامی حکومت لوگوں کی خدمت میں محو ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور ممبر اسمبلی سینٹرل شارلٹ ٹینگ طارق حمید کرا نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی لوگوں کے جمہوری حقوق کے تحفظ کی وعدہ بند ہے۔ سری نگر میں پارٹی کے صدر دفتر پر آج منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طارق حمید کرا نے کہا کہ جموں کشمیر کو دوہری حکمرانی کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا ہے اور ریاستی درجے کی بحالی سے ہی لوگوں کے مسائل کا ازالہ ممکن ہے۔ اس موقع پر ضلع بڑگام سے تعلق رکھنے والے درجنوں سیاسی کارکنوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور ممبر اسمبلی جڑی بل تنویر صادق نے آج اپنے حلقے میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے CDF کی پہلی قسط کے طور پر 3 کروڑ 45 لاکھ روپے واگزار کیا۔ رہنواری میں ایک عوامی دربار کے دوران تنویر صادق نے کہا کہ یہ اقدام حلقے کے تمام علاقوں میں منعقد کیے گئے عوامی درباروں میں کی گئی مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ فنڈز حلقے کی سڑکوں، پلوں، نالیوں، پارکوں، کمیونٹی ہالز، بس سٹاپس، کھیلوں کی سہولیات، آتش زدگی سے متاثرہ افراد کی امداد اور ٹرانسفارمرز، حلقے کی تزئین و آرائش اور دیگر عوامی سہولیات کے منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ تنویر صادق کے مطابق ترقیاتی کام عوامی ضروریات کے مطابق جاری ہیں اور جڑیبل کو ایک مثالی حلقہ بنانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ میں اب چند ہی دن باقی ہیں اور سری نگر شہر میں عید کی رونقیں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ آج شہر کے بڑے بازار خریداروں سے بھرے نظر آئے، جہاں لوگ ملبوسات، بیکری اشیاء، قربانی کے جانوروں اور دیگر ضروری چیزوں کی خریداری میں مصروف رہے۔ سری نگر میں مشہور سنڈے مارکیٹ میں بھی آج غیر معمولی رش اور گہما گہمی دیکھنے کو ملی۔ تاجر برادری کے مطابق خریداروں کی آمد میں نمایاں اضافہ خوش آئند بات ہے، جبکہ بیشتر بازاروں میں زبردست گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ادھر ضلع اننت ناگ میں بھی عید کے پیش نظر بازاروں میں خاصی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے اور لوگ عید کی خریداری میں مصروف ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کے پیش نظر تمام ضروری انتظامات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں نہ صرف مساجد، عیدگاہوں اور زیارت گاہوں میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، بلکہ بازاروں میں عوامی رش سے نمٹنے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔
इस दौरान जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट के कुलगाम यूनिट की जानिब से ईद से कबल मुस्तहिकीन में फूड किट्स तकसीम किए गए। ये फूड किट्स बेवाओं, यतीमों और इक्तिसादी तौर पसमानदा कौमों में तकसीम किए गए। फूड किट्स की तकसीम का यह अमल ट्रस्ट के रज़ाकारों की जानिब से अमल में लाया गया, जिसकी मकामी लोगों की जानिब से काफ़ी सराहना की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से शुरू किए गए 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को समाज के तमाम तबकों की जानिब से पजीराई मिल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सदर इंजीनियर दानिश ऋषि ने भी इस मुहिम का खैर मकदम करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो यूटी से मनशियात के मुकम्मल खात्मे तक ये मुहिम जारी रखें। उन्होंने वालिदैन और स्कूल के हुक्काम के अलावा आम लोगों से अपील की कि वो मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर का ख्वाब शर्मंदा ताबीर करने में अपना रोल अदा करें। हम तहे दिल से एलजी इंतजामिया का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये इकदाम उठाया। साथ ही साथ जिन्होंने भी इस पे सपोर्ट दिया उनके लिए भी ये काबिल फख्र बात है, क्योंकि उनका ज़मीर जिंदा है और वो इस नशे की लानत को रियासत जम्मू और कश्मीर से बाहर करना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सत्यमेव जयते जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में 4 रोज़ा नुमाइश और बेदारी प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम का मकसद इंसानी हकूक, समाजी इंसाफ, नौजवानों की बाइख्तियारी, ख़वातीन के हकूक, मनशियात, तिबी निगहदाश्त और समाज बहबूद से मुतल्लिक बेदारी पैदा करना था। प्रोग्राम के दौरान ख़वातीन में मुफ्त सैनिटरी पैड्स तकसीम किए गए। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए तंजीम की वाइस चेयरपर्सन उरूज बकाल और प्रोग्राम के मुंतजिम लियाकत अली डार ने कहा कि इस 4 रोज़ा प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बेदारी मिशन को आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के सिलसिले में आज अंजुमन शरीशियाँ की जानिब से आलमगीरी बाज़ार श्रीनगर में सरकर्दा मजहबी रहनुमा आगा सैयद हसन मौसवी असफ़ी की सरबराही में एक मजलिस हुसैनी का इनेकाद किया गया। मजलिस के दौरान मुक़र्रिरीन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को शानदार अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी सीरत, किरदार और पैगाम पर रोशनी डाली। हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दूसरे दिन भी खानकाह मौला श्रीनगर में अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहा। आज दौरान शब नमाज फ़जर से पहले मौलूद खानी और बाद नमाज खदमातुल मौज़मात और औरात खानी की मजलिस भी आरास्ता हुई। उर्स के सिलसिले में ज़ियारत बाहुद्दीन गंजबख्श, ज़ियारत शमसवारी और ज़ियारत बुलबुल शाह साहब नवाकदिल में भी सुबह सवेरे रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ। फ़ौज की 55 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में शहीद ग्रेनेडियर्स संदीप की याद में फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताई मैच में 55 RR के कमांडिंग ऑफिसर, सिविल इंतज़ामिया के अफसरान और खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के मुनक़्क़िद किए गए इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करना है। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।